السلام علیکم. اس وقت صبح کے 11 بجے پاکستان کینیڈا کا ٹائم پاکستان کا ٹائم ختم ہو گیا. کیا ہے وہ خبر نامے میں کیا وہ بھول ہی گیا یار. تو چلیں آپ کو تھوڑا سا خبر نامہ دے دیں. جیسا پتہ چل گیا سب کو ہی کہ پہنچ چکا ہوں میں وہ تو آپ لوگوں سے. اب ایک آدھ دن تھوڑا سا بچوں کے ساتھ کھیلے کھالے تھوڑا سا ریسٹ کیا. تو آج بس اب میں گھر کے کام کا چارج سنبھال لیا میں نے. آسما کہتی نے بھی رہنے دو روزے تک نہیں، پھر روزے کے بعد نہیں کچھ بھی ہو کام تو چھوٹے چھوٹے کرنے ہی ہے نا. نہیں میرا ٹائم گزر جاتا ہے چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہوئے. سو میں کسی سے میری عادت ہے پتہ نہیں یہاں تو وہ ہوتا ہے نا گھر کی ہیلپ نے اتنا ستایا ہوتا ہے کہ بندہ جب خود کر رہا ہوتا ہے نا سکون ہوتا ہے. اب مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس طرح کام کرنا ہے کیسے کرنا ہے. زید بھی گھر کی کام والی تو بہت ہیلپ کرتے ہیں گھر میں. چھوٹی چھوٹی چیزیں کافی میں نے آتے نوٹ کر لی ہیں. گراؤنڈ لگا کے پورا میں نے سروے کر لیا. مجھے پتا کیا میں کرنا نے ہے. آپ کو آتے ہی بتا دیا تھا کہ ہم آپ کے آنے سے پہلے ایک ریسائکلنگ پھینکا ہے، گاربیج بھی پھینکا ہے، پر پھر بھی وہ انہوں نے اتنے تنگ کر دیا ہے کہ وہ لمیٹڈ کر دیا. اور ہمارے گھر باکسز اتنے ہوتے ہیں لائک اٹس ہارڈ ٹو کنٹرول. اب یہ بھی نیا رول سٹی نے کر دیا کہ پہلے ریسائکلنگ والے بلو بیگ تھے تو اس کے اندر آپ نے ریسائکل کے اسٹف بھر کے بھلے 4-5 رکھ دے باہر. اور ایک ان کا بڑا پلاسٹک کا جو بڑا بن ہے اس کا پلاسٹک کا کیا اس کو کہتے ہیں جو بھی ہے وہ جو ریسائکل والا بڑا بن وہ بھر جائے. باقی آپ نے بلو بیگس میں ڈال کے رکھ دیں. اب وہ منع کر دیا انہوں نے کہا نہیں اس سے ہمارا بہت سارا ریسائکلنگ گاربیج چلا جاتا تھا. لیکن اب یہ ہے کہ ظاہر ہے اب کوئی چوائس نہیں ہے ساری دنیا کے لیے پوری کینیڈا سب اس کے لیے. اب دوسرا یہ ہے کہ اب اس میں یہی ہے بس ایک ہی چانس ہے کہ ریسائکلنگ جب آپ ان کی ریسائکلنگ لوکیشن پہ جب پھینکنے جاتے ہو تو اس کے کوئی چارج نہیں وہ لیتے. تو اب بس وہ جانا آنا ٹائم نکالنا اور تھوڑا سا یہ جو فیول آپ کا لگے بھلے لگے لیکن یہ جتنا مرضی ہو پھر وہاں پھینکا ہو. تو جیسے ایک چکر یہ لوگ لگا کر آئے ہیں تو باقی تو بس اب دیکھتے ہیں کہ اب یہ ونڈ چل بہت ہوگی. اچھا بہت زیادہ ہوا اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے کہ بس میں کیا بتاؤں اس کے بارے میں. باقی کام چھوٹے چھوٹے اب جیسے میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے پیچھے بیسمنٹ میں وہ بھی لا کے رکھا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں اپ رائٹ جو سیدھا اسٹیٹ جو ہے ڈی فریزر جس کو کہتے ہیں فریزر. تو اس کے وہ رکھ دیا. -8 ونڈ چل ہے پر چلو اتنی بیڈ نہیں ہے یہاں تو. کتنی -8 ونڈ چل اتنی زیادہ نہیں ہے کیونکہ یہ تو آپ کو پتا کتنی مائنس میں جاتی ہے. یہ ایک دفعہ آپ کو ڈرانے کے لیے آئی ہے کہ آپ کینیڈا میں ڈرانے کے لیے آئی ہے. ہم نے دیکھیں آپ کو اچھا ویدر دیا تھا. میں کل سے کہہ رہی ہوں آپ لے کر آئے بلکہ زہد نے آ کے پنکھا چلوایا ہے. زہد کو ہمیں تو گرمی لگ رہی ہے. پہلے دن پہ آ کے پنکھا چلایا ادھر. زہد کو گرمی لگ رہی تھی. میں نے کہا زہد تم کیا ہو گیا ابھی تم گرمی کے موسم میں سے. تو بچوں سے بیبیوں سے ماشاءاللہ مل کے اتنی خوشی ہوئی. بس وہ ایسے لپٹ رہی ہیں. ظاہرہ تو شاک تھی پورا بہت دیر تک. اس کو کھڑی دیکھتی رہی سمجھ نہیں لگی کیا ہوا. بعد میں بھی وہ کھڑی بیٹھی ہوئی ادھر دیکھتی جا رہی سب باتیں کر رہے ہیں اور یوں کر کے دیکھتی پھر آگے بڑھی پھر آئے حق کرے اور جائے. اور اس کو دیکھا تو الینا وہ جو اس نے کہا میں کیوں پیچھے رہوں. اب پہلے حالانکہ تھوڑا سا وہ دور ہوتی تھی پیچھے ہو جاتی تھی. اب وہ آ کے وہ بھی پھر کل گھر بھی ادھر گئے ہوئے تھے. روزہ بھی ادھر ہی کھولا ثنا والوں اسامہ والوں کو تو ادھر گپ شپ ہوئی اور بچوں کے ساتھ کھیل کھال کے پھر واپس گھر آ گئے. تو آج کا دن کا اسٹارٹ ابھی اس طرح لیا ہے. میں تو ارلی صبح جاگا ہوا ہوں چونکہ روٹین میرا تو ابھی ٹائم لگے گا بننے میں. ایکچولی روٹین تو میرا بھی صحیح نہیں ہوا ہوتا. رمضان میں کسی کا بھی صحیح نہیں ہوتا کیونکہ ماشاءاللہ. اور اب تو دن ہی تھوڑے سے رہ گئے 6-7 دن رہ گئے اور یہ انشاءاللہ نکل جائیں گے اللہ چاہ خیر خیریت سے. لیکن اب تھوڑی سی نا نکہت ہونے لگ گئی ہے تھوڑی سی. وہ فرق آتا ہے نا ٹائم کے ساتھ ساتھ. اتنا میرا کام کرنے والا ہے اس میں لیکن یقین کر میری ہمت جیسے کہتے ہیں نا ہمت نہیں ہو رہی. آگے عید کی تیاریاں ہیں چاند رات کی تیاریاں لیکن کچھ بھی نہیں. کیا آستے آستے کرتے رہیں گے. بڈھے بھی ہو گئے اب ہوتا نہیں کام. میں بڈھے ہو گئے تم لوگ نہیں مانتے. زید کو تو غصہ چڑھتا ہے جب میں کہتی ہوں. کہتے ایسے کیوں کہتی ہوں. میں نے کہا ابھی میں جب ہو گئے تو ہو گئے. اب فوری بس 3 دن ہو گئے مجھے. تو اب میں نے اپنا ایکسرسائز روٹین جو تم لوگ نے چھڑوایا وہاں اب وہ میں نے شروع کرنا. میں نے ظاہر ہے ابھی باہر تو ٹھنڈ اتنی ہے بیسمنٹ کے اندر ہی جا کے کم سے کم 1 گھنٹے کی جو میں ایکسرسائز وہاں پاکستان میں شروع کی ہوئی تھی. نہیں آپ نے آج واک تو شروع کر دی ہے نا یہاں پہ. واک تو شروع کر دی اندر ہی گھر میں مطلب پرسوں ہم باہر گئے تھے. پرسوں باہر تھے ٹھنڈ بہت لگی اور اس کے بعد تھوڑی کھانسی آنا شروع ہو گئی. ظاہر ٹھنڈ ایک دم وہ نالیوں کو جو لگی نا جا کے اس نے ہلا دیا مجھے تھوڑا سا. تو آج صبح سے یوں سمجھ لو کہ 2 گھنٹے میں نے گھر کے اندر ہی واک کی ہے.
हाँ जैद ने वॉक अपनी शुरू कर दी. वॉक तो मैं भी घर करती रहती हूँ, ऊपर नीचे ये वो आते जाते, लेकिन वो बात नहीं होती जो कंटिन्यूसली आप बाहर वॉक करते हैं. बस और कोई भी फिलहाल ख़ास चीज़ तो शेयर करने वाली है नहीं. अब मेरा मुझे यह कि लगा हुआ तांग, पंजाबी में कहते हैं कि मैं जल्दी से जाऊं काम को समेटना शुरू करूं, ये कहती रहे. अभी रहने तो थोड़ा रेस्ट कर लो, एक आध थोड़ा दिन. वेदर भी सही हो जाए, बंदा बाहर खड़े होने जैसा हो जाए तो फिर नहीं, वो तो बेसमेंट में कुछ काम करना है. जैसे इसके हैंडल शैंडल ही नहीं लगाए तुम लोगों ने, जो फ्रीजर रखा है उसका हैंडल वो इन्होंने स्क्रू तक वो तो करना तो आते नहीं तुम लोगों को. मेरे बगैर भी आते तो हैं पर जहर का के ऐसे लगा दें. लेजी उसामा तो अभी ये टेक्निकल छोटे छोटे सारे काम उसामा पहले लाइबा खुद कर लेती है सारे. उसामा कर लेता है, ये कोई ऐसी साइंस थोड़ी हमने है. कहा नहीं ना, अगर पहले तो उसामा ने कर लेना था. उसामा ने कौन सा नहीं करना था, उसामा कर जाता है छोटे छोटे काम जो होते हैं तो बस करने वाले. बाकी है कि दुआ यही करते हैं, और हालात ऐसे नज़र भी आने लगे हैं कि शायद ये बात जल्द ख़त्म हो जाए. अच्छा आप बोल रहे हैं. हाँ मतलब थोड़े जो टीवी में इस पे देखता हूँ तो इस पे अंदाजे यही हो रहे हैं. अल्लाह करेगा, अल्लाह करेगा. तो चलो वो वार तो ठीक नहीं है. फिर वही बात है कि बहुत सारे लोग हैं, इवन हिफाजत की जब बात करते हो ना, देखो वो मुझे उसमें थोड़ा सा इख्तलाफ है. मैंने देखा तुम जब बात करती हो तुम्हारे मुँह से सिर्फ यही निकलता कि मुस्लिम्स को अल्लाह कि उनको वो हिफाजत उनकी करे, उनको बचा के रखे. मेरा मतलब मुस्लिम नहीं देखें, सबको होता है. बेगुनाह मौत किसी की भी हो, चाहे वो मुसलमान है चाहे गैर मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, किसी के लिए ये तो नहीं कहा गया कि ये भले मर जाए या इसका भले बम ब्लास्ट में. नहीं मेरा मतलब होता है सबकी. लेकिन तो अब कहते हुए तुम जो है तुम्हारी ज़बान से यही अक्सर मैंने देखा कि ये निकलता है कि मुस्लिम का लफ्ज़ निकलता है. चलो गलत भी नहीं कह रही हो, लेकिन उसमें इम्प्रेशन ये होता है कि सिर्फ तुम्हारे दिल में एक नरम गोशा तुम मुस्लिम के लिए बात करती हो, तो बाकी लोग जो इतनी अरबों की आबादी है, इंसान की बात करो. तमाम इंसानों को अल्लाह अपनी वार की इससे कैजुअलिटी से बचा के रखे, उनकी ज़िंदगी की हिफाजत करे. कोई भी रिलीजन, किसी भी मज़हब का बंदा हो, ठीक है ना. और बस मैं तो ख़ास तौर पे, बाकी तुम्हारी अपनी चॉइस है, मैं तो स्पेशली यही दुआ करता हूँ कि किसी के लिए भी, कम्युनिटी कोई भी हो, मज़हब कोई भी हो, लेकिन मैं तो सबके लिए कहती हूँ, बेगुनाह किसी का बेचारे का मर जाना, चाहे वो जंग के दौरान, चाहे किसी और वजह से, चाहे कुछ सुसाइड बॉम्बर के उसके अंदर जो बेगुनाह जो लोग मरते हैं, तो वो तो बिल्कुल नाकाबिल कबूल है. बस दुआ ये करे कि हम सबको अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे कि वो, बस और मैं क्या कह सकता हूँ. लेकिन जंग ने जो भी कुछ हुआ है, बहरहाल तबाही तो हुई है. तो महंगाई यहाँ पे ऑलरेडी, कनाडा तो टॉप हाई उन कंट्रीज में से है, पहले ग्रोसरीज में बहुत महंगा था. अब पेट्रोल भी महंगा हो रहा है और ग्रोसरीज भी और ज़्यादा महंगे हो रहे हैं. जैद तो जब बल्कि वहाँ थे, मुझे कहने लगे तुम ऐसा करो, एक्स्ट्रा चावल ये वो खरीद के रख लो. मैंने कहा ऐसे हालात में कई मरतबा शार्टेज हो जाती है चीज़ों की, तो लेके घर में वो बड़ी बोरी उनकी दालों की और इसकी ये बेसिक चीज़ें तो घर में होनी चाहिए ना. और ये ऐसे डर या उसकी वजह से नहीं मैं कह रहा हूँ, ये प्रिकॉशनरी ये चीज़ें करनी चाहिए. और कभी ऐसी चीज़ें जब वर्ष हालात हो जाते हैं, हमें याद है कि एक मरतबा एक स्नो बहुत शदीद किस्म की, आज उसको मेरा ख्याल है कि ये 2005-06 की बात है शायद, या 2003-04 की बात है, तो कितने 20 साल से ऊपर हो गया, 22 साल. उस वक्त ये ब्रेक डाउन हुआ, बिजली चली गई. तो आप अंदाज़ा करें वो यूएस से ही इनकी ट्रांसमिशन का जो भी इशू हुआ, तो आप ये क्या इसको मोमबत्ती हम जिसको कहते हैं कैंडल, क्या इसकी हैसियत है. हमारा स्टोर भी होता था, तो हमारी जो बस बेस्ट सेलर जो चीज़ जो बिक रही थी वो कैंडल. क्यों? लोगों ने घर में देखने के लिए, तो लाइट नहीं है ना कुछ वो चार्ज कर सकते हैं. यहाँ पाकिस्तान की तरह यूपीएस और जनरेटर का तो यहाँ वो है ही नहीं. तो इसलिए पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट के उतने यूपीएस लगा हुआ, सोलर वो लगी हुई. अब अभी सोलर तो अब भी यहाँ भी आना शुरू हो गई, लेकिन वहाँ पाकिस्तान में आपका यूपीएस है, लाइट चली गई, चलो उससे आपको पावर मिल गई, आपने चार्ज कर ली. आप अंदाज़ा करें कोई फ़ोन चार्जिंग का इशू, कोई कुछ. सिर्फ हमारे स्टोर पे जो चीज़ ज़्यादा बिकती थी वो कैंडल. बस मैं गाड़ी भर के लाता था, वो बिक गई फिर. तो हर घर में हमारे ये वो दूसरा घर था, तो उसके अंदर भी कैंडल घर में जलाई हुई है, एक ख़त्म हो रही दूसरी जला रहे. तो इसमें ऐसे बंदा प्रिपेयर रहने चाहिए उसको वर्ष हालात के लिए. ये नहीं कि वर्ष हालात आपके ऊपर आ गए
اور اس وقت آپ سوچو اب میں کیا کروں، جس کو کہتے ہیں پھر بخلاہٹ ہوتی ہے. ہاں نہیں اللہ کا شکر ہے گروسری تو اتنی پڑی ہوئی کہ اپنے 6 مہینے تو اس قسم کے تھے جتنی پڑی جتنا تم لوگ کھاتے ہو وہ تو آپ کے 15 دن کا بھی راشن نہیں تم لوگوں کا، کم سے کم 6 مہینہ کا آپ کے پاس بیک اپ پلان ہونا چاہیے. 6 مہینے کا تو ویسے ہی ہے، شاپنگ کے بغیر ہی اتنا شاپنگ. سو بس اس لیے اللہ نہ کرے کوئی ایسی نوبت آئے، بس تمام لوگوں کو اللہ حفظ و امان میں رکھے، بچا کے رکھے، اور جنگ کا خاتمہ جلد سے جلد ہو. اور وہ جو میرا کلاس فیلو ہے اس کو بھی اللہ کو عقل دے. لیکن وہ بیچارہ وہ اپنی عمر کے ڈونلڈ ٹرمپ یعنی اس کو اللہ کا وہ ویسے پونتر گیا، پنجابی میں کہتے ہیں، وہ پاگل ہو گیا، جس کو ایک لفظ ہوتی ہے یہ چریا ہو گیا، عام لفظوں میں ہمارے کہتے ہیں. تو اب اس کو کوئی اللہ ہدایت دے تو وہ اس قسم کے، کیونکہ وہ تو اب خود ہی یعنی بادشاہوں کی طرح وہ فیصلے کر رہا. امریکہ کا جو امیج تھا ایک، جو اس کا لا قانون اور جو چیزیں تھیں، پہلے بھی اس قسم کی جنگیں سب کچھ ہوئی ہیں، وہ پھر بھی کسی کوئی پراپر ریزن، کوئی پراپر جواب یا کوئی پراپر اس کی وجہ سے یہ اس نے تو بالکل ہی تباہی انی پائی ہوئی ہے پنجابی سے. کسی کہنے اپنی مرضی سے جو مرضی کرتا پھر رہا، کوئی کسی تو نہ پوچھتا ہے نہ کچھ کرتا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ ہر ایک کو دھمکی دے رہا. کوئی پتہ نہیں مینوں بھی وہی کال آ جائے کہ تو مینوں ایک چریا کس طرح کا، تو چریا تو چھوٹا لفظ ہے تیرے واسطے، تو کچھ اور ہی چیز ہے. سو اب یہ ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے، اس کو تھوڑا سا دماغی حالت اس کی صحیح رکھے، اور تاکہ اس قسم کی یہ ان نیسیسری خون خرابہ، خون بہانا کسی کا. اب جہاں بھی دیکھیں، فرض کریں یہ لبنان کے اندر بھی، آپ کو تمہیں پتہ ہے لبنان میں کرسچن لوگ بھی بہت رہتے ہیں. ہاں تو پاکستان میں نہیں رہتے اس میں بڑی آبادی لبنان میں بھی. جب آپ بمباری کریں گے تو پھر وہ کرسچن ہو، جوش ہو، مسلم ہو، کوئی بھی ہو، وہ تو پھر بیچارے سارے مرتے ہیں. تو اور پھر ایک عام آدمی کا جو یہ زیادتی کر رہا، اگر اسی ریلیجن سے وہ بندہ، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو خود مر رہا اس کی وجہ، ڈیسیجن کی وجہ سے. سو اس لیے یہ اس میں دعا تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ کرے اللہ سب کی حفاظت کرے، اور اس چیز وار کے پرابلم سے ہم دور بیٹھے باتیں تو بہت کرتے ہیں. اب پاکستان ہوتے ہیں وہ مشکل میں، پاکستان میں ہمارے سوشل میڈیا پہ اور یہ جو ایکٹیوسٹ اور یہ جو لوگ بیٹھے ہیں، ان کے تبصرے جو ٹیموں پہ بیٹھے جو لگے ہوئے ہیں، تو ان کے یوں کرنا ایران کو، یہ بہادری تم، وہ ایران والے تو ابھی بھی کھڑے ہیں. بات یہ ایک پھل جڑی تمہارے یوں ہوتے ہیں تو تم لوگ کہیں آس پاس ملتے نہیں، پٹاخہ بج جائے تو بندے نہیں ملتے. اب پاکستان کی یہ حالت ہو گئی ہے، اور کیا. تو اور باتیں یہ اتنی کریں گے بہادری کی، جتنی بہادری یہ قوم ہے وہ سب کو پتہ لگ گیا. اب میری ویڈیو سے لوگوں کو اختلاف ہو جائے گا، لیکن میں اس سینس میں تناظر میں بات کر رہا ہوں جنگ کی اس حالات میں. اور وہ قوم جو ہے ظاہر کہیں نہیں جا سکتی، نہ کچھ کر سکتی، بمباری ہو رہی کتے کرو، بیچارے جنگ پہ تو جتنی مرضی باتیں کریں کم ہے. شہید ہو یہ بتائیں کہ جب میں کہہ رہی تھی کہ چلے میرے ساتھ ہی واپس، جب آپ آئے نہیں، مجھے بلکہ کہہ رہے کہ نہیں عید کر کے چلیں گے، رک جاؤ عید کر کے پھر ساتھ چلیں گے. میں جاؤں گی، شکر ہے کہ میں آ گئی، ورنہ مجھے بھی اتنا مہنگا ٹکٹ لے کے اپنا کینسل کر، ابھی میرا شکر اسی میں ہو گیا. اب زید کی لائبہ نے کہا ایک دھمکی دی، اور اسامہ نے کہا میں نے ٹکٹ بک کر دیا ہے، اسامہ لائبہ نے فوراً آ گئے. میں نے جب کہہ رہی تھی تو پھر اس طرح ہوتا ہے، دوسروں کی بیٹی کی بھی بات رکھنی چاہیے، جس کو آپ نے رکھا ہوا، جس کو آپ نے کتنے سال سے رکھا ہوا ہے. اتنے سال تو میں اپنے ابو کے گھر بھی نہیں رہی جتنے سال آپ کے ساتھ رہی، تو اس کی قدر یہ ہوتی ہے. یہ بھی تو دیکھو کتنا سنبھال کے رکھا ہوا میں نے، یہ چیز بھول جاتی ہے، کنی حفاظت دے نال تینوں رکھیا ہوا، کتنا ماشاءاللہ کھاندی پیندی ہے تو، مطلب کدی یہ ہویا کہ ایک ڈنگ ایک ٹائم تے کبھی تم کھانا نہ کھایا ہو، پراپر طریقے سے رکھا ہوا ہے نا. اور جس کا یہ سامنے نظر آ رہا، کیمرے میں بھی پتہ چل رہا، اور میں کیا کر سکتا، اور بندہ کیا کر سکتا ہے ماشاءاللہ. اور اتنے کیا نا، میں وہ کیا لفظ یوز کرنے لگا ہوں، ماشاءاللہ 3 گلاب کے پھول تم کو وہ دے دیا، اور کیا باقی کیا رہ گیا پیچھے. تو اس طرح ہے. میں نے کہا کہ میں نے جب کہا تو آئے نہیں، پھر بچوں نے دھمکیاں لگائی تو پھر ابھی اچھا. خیر آپ لوگ سب خوش ہیں، آپ لوگوں کو سب کے میں نے میسیجز زید نے بتایا، میں نے بھی پڑھے، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اور ہمیں ظاہر ہے آپ لوگ بھی بہت فکر کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہمیں ظاہر ہے زید ماشاءاللہ اس گھر کے سربراہ ہیں، اپنے بچوں کے باپ ہیں، ظاہر ہے میرے بھی سربراہ ہیں، میرے بھی شوہر ہیں، تو ان کو بھی فکر ہوتی ہے کہ میں وہاں پہنچوں جو میرے فکر کرتے ہیں. اور ظاہر ہے فیملی سے زیادہ کون کسی کی فکر کرے گا. ظاہر ہے 24 گھنٹے یہی بات ہو رہی ہوتی تھی یہاں پہ. ظاہر ہے ہم ہر چیز میں مس کرتے ہیں زید کو، پھر افطاری سحری، اور ماشاءاللہ اور بقول ہمارے چھوٹے بیٹے کے کہ
और छोटे बेटे क्या सभी ये कहते हैं कि पापा होते हैं तो रौनक हो, क्योंकि किसी को डांट दिया, किसी को खांस रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं, तो वो कहते हैं वो एक अपना ही, वो कहते हैं ना अपना ही मजा होता है। कभी वो अपना कोई चैनल देखने आ रहे हैं तो मैं पहले से अपना चैनल देख रहा हूँ न्यूज लगी हुई है, मेरी खबरें लगी हुई में है। भी लगा हुआ है उजैर के, पर ऐसे मतलब ज़ाहिर है जब जैद होते हैं तो एक जैद की आदत भी है मजाक करने की, वो इस तरह से ना बच्चों के साथ बच्चों की तरह वो लाइटें क्यों चल रही है अभी? लाइट बंद करो लाइटें। अच्छा भला उधर जा रहा हो तो मैं एक मिनट, लाइट अब जा रहे हो ना, लाइट बंद करके जाओ ना, क्यों जल रही है? अच्छा, मैंने कहा तुमने पाकिस्तान रहकर आए हो, देखा नहीं ये कितना तुम पैसा जाया करते हो, लाइट जली हुई है, पूरे घर की लाइटें इस जली। तरह ये घर की रौनक है माशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारे घर की रौनकों को ऐसे ही आबाद तो रखे। आना तो था, मैंने एक दो मैसेज अपनी वीडियो के अंदर भी इसका जिक्र किया। थी पर मैंने कहा भाई आप देखेंगे, आप ये इस तरह ना कहें कि मैं इधर बैठा हुआ हूँ, पता नहीं क्या बात है और जा क्यों नहीं। मैंने जाना लोगों है। ने बहुत बुरी तरह बदतमीजी से भी मुझे कमेंट किए हैं, आप यहाँ पे आ गए हैं, आपका क्या काम। हाँ। और आंटी को वहां जाके लड़कियों की तरह रहना है, फैशन। आपको क्या, मैं फैशन करती हूँ मेरे अपने मियाँ के लिए, अपने बच्चों के लिए। जब मेरे मियाँ और मेरे बच्चों को, और इनको अल्लाह एतराज ताला नहीं। ने मुझे दिया है, जब नहीं था, जब नहीं करते थे। और अब मैं एक चीज लेती हूँ, जैद मुझे 10 लेके देते, मेरे बच्चे मुझे वो बेटी मेरी फ्रस्ट्रेटेड 10 जो लोग लेके होते हैं, देते। सुन लो, जो तो जाहिर है लोग, जब मेरे पास है तो मैं क्यों नहीं पहनूं भाई। दो तीन चीजें हैं। एक तो वो लोग जिसको अल्लाह ने, देखो इसमें हमारा तो कसूर नहीं, अगर अल्लाह ने आपको नहीं दिया तो आप ये सोचें, को जो भी लड़कियां ही ज्यादा ये फील करनी है, आपकी ये जो महरूमी है जिसकी वजह, आंटी ये लिबास आपको, ये लड़कियों वाला पहन के आप क्या साबित करना चाहती अपने हो? दिल से लड़की फील करती हूँ। और जैद तो मुझे बिल्कुल इस हक में ही नहीं, कहते ही नहीं कि तुम बुड्ढी वो तो मुझे कहते हैं ये कपड़े पहनो, ये पहनो। अभी तो मैं अपनी चॉइस पे। ठीक है ना, वो अगर उसका फर्ज करें, या अगर वो किसी की बीवी है, अगर उसका शौहर उसका इस तरह ख्याल नहीं रख रहा जैसा मैं रख रहा हूं, तो इसमें मेरा क्या कसूर है भैया? हमारा क्या कसूर है? आपको ये तकलीफ क्यों हो जाती है? बहुत सारे कमेंट्स में देखता हूँ, ये आप अपनी एज के हिसाब से एक्ट करें आंटी, इसका तो मतलब दिन ब दिन कम हो रही है, बढ़ नहीं रही। सो यानी ये उस अपनी माँ को कहे, अपने घर वालों को कहे। आप सोचे कि उनकी मेंटेलिटी इतनी बुरी है, वो अपने घर वालों में क्या करते होंगे फिर? पता नहीं क्या करते होंगे को। ये महरूम लोग हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं जो अगर उनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है किसी लिबास की, किसी खाने पीने, या आप कभी ये खा रहे कभी वो भी, आपको तकलीफ है, मैदा हमारा ख़राब होगा, बाईपास अगर होगा तो हमारा होगा, आपका तो कुछ नहीं होगा। तो कुछ नहीं होगा। अगर जो सही वेल विशर है उनके कमेंट्स में और इस किस्म के ये जलने वाले के कमेंट में बड़ा फ़र्क होता है। जो वे ऑफ जो टॉकिंग है, जो वे ऑफ एक्सप्रेशन हैं, जो जिस तरह वो बताती हैं, वो ऐसे जैसे हमने कोई उनसे पैसा छीन के हम खा रहे हैं। सोचे कि हम पूरे दिन में, कई दफा मेरा व्लॉग 2-3 दिन का होता है, 10, 12, 15 मिनट से ज्यादा का नहीं होता। हाँ, और आप सोचे कि अभी हम वो चीजें दिखाती नहीं हूँ जो अगर दिखाई आपको तो फिर मतलब हो जाता है। मैं कोशिश करके बहुत नॉर्मल मिनिमम वाली जो और नॉर्मल इतना चीज़ कम है। दिखाती हूँ कि जरूरत है ना पड़े मुझे आप लोगों को कहने की शो ऑफ करें, ये करें वो करें। तो शो ऑफ वाली तो अभी हम कुछ दिखाते ही नहीं। वो मैं बता रहा हूँ ना, फिर लोगों को भले बुरा लगे, मैं फिर वाइंड अप कर दूं कि वो महरूम लड़कियां, महरूम खवातीन, बंदा तो जाहिर है कोई कहता ही नहीं। कमेंट तुम्हारे जो भी लड़कियां होती हैं, अकाउंट्स, कम से कम अकाउंट से जो पता चलता है, औरत तो वो बेचारी महरूम, शौहरों ने उनको जूते के नीचे रखा हुआ, उनकी खुद ज़रूरियात पूरी नहीं करते, लिबास उनको लेके नहीं देते, अगर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक वो कोई पहन नहीं सकती ड्रेसिंग। अगर वाइफ में अगर अपनी मर्जी ये पहले तो कौन सी गलत ड्रेसिंग, आप ज़रा बताओ तो सही। हाँ, अगर इस किस्म की कोई चीज़ हो, कोई गलत ड्रेसिंग कोई करे बीवी, तो उसके लिए फिर शौहर का भी कहना बनता है। लेकिन फिर वही बात है कि आप सब चीज़ें दिखते हुए भी आपको पता है, माहौल सब पता है, हमारे घर का कहाँ हम रह रहे हैं वो भी पता है, इसके बावजूद हम अपनी वो म्याना रवि जिसको उर्दू में कहते हैं, कभी उससे बाहर, लिमिट से बाहर नहीं जाते हैं। आपको बैठे बैठे तकलीफ इसलिए होती है कि आप एक तो अफोर्ड नहीं कर पाते, एक आपके मियाँ या शौहर या भाई या बाप वो आपको करने नहीं देता। देखें, दो चीज़ें हैं, एक आप कर सकते हैं लेकिन कोई करने नहीं देता आपको, ये भी एक महरूमी है उसकी। भले पैसे ऐसे नहीं है कि कोई पैसे वाले लोग जो लाखों करोड़पति हैं लेकिन उनको घर में इजाज़त नहीं है बीवी को कि इस किस्म का लिबास पहन ले या कोई अच्छा लिबास पहन ले या वेस्टर्न टाइप का, या जैसे तुम्हारे लिए अक्सर कहते हैं कि वहाँ वो पहनते हैं लिबास, आप ये कौन सा लिबास पहनते हैं भाई? यहाँ पे अब एक्चुअली तो घर में बिल्कुल नॉर्मल वेदर होता है। और मैं आपको 1000 दफ़ा बता चुकी हूँ कि यहाँ पे अगर मैं देसी कपड़े नहीं पहनती, सबसे बड़ी बात होती है कि उनको इस्त्री करके पहनना होता है। और फिर यहाँ पे मेरे पास हेल्प 24/7 नहीं है कि जो मैं इस्त्री करके दूँ, तो मुझे कंफर्टेबल रहता है कि हम स्वेट्स पहने या क्वाड सेट्स पहनो,
वो मुझे स्टीम करना भी इजी होते हैं, और वो मैं और दूसरा वेदर, और अगर वेदर सर्दियों बाहर, ठंडे मौसम अरे में, मैं घर में हूँ फिर बाहर जाऊँ फिर मतलब गर्म कपड़े पहनूं तो ये टू मच हो जाता है। और चलो छोड़ो यार, इनको क्या एक्सप्लेन करना, मसला जो हाँ चलो, जलने वाले जला करें, मैं हूँ जलने दो जिनको जलना है, और आप कमेंट देते रहें जो जो हेटर टाइप के लोग हैं, और उसका जवाब मैं देने के लिए मैं हूँ ना, मैं जवाब फिर ऐसा देता हूँ कि वो मेरे पास एक्सेस है मामा के अकाउंट की, फिर जो ज़्यादा बदतमीज से जिसका अकाउंट होता है ना, फिर मुझे हम कहते हैं कुछ भी हो, मेरा अकाउंट क्यों नहीं बढ़ता। मैं एक मजे वाली बात आप लोगों को बताऊँ, कब किसने ज़माने से वहीं फंसा हुआ, क्यों वो जितने बेचारे सब्सक्राइब करते उतने मैं ब्लॉक भी कर देता हूँ। मेरा टारगेट नहीं है कि मेरे इतने हो जाए, लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए, अब मैंने क्या करना है भाई, शुक्र है हमें जितने बहुत है। कोई वो नहीं है, लेकिन हमें ये एक फन के लिए शुरू करवाया था और अब हमारी ये हैबिट बन गई समझे करने की, अब बात और अजीब आप सा फैमिली महसूस बन गए हैं, आप लोगों को फैमिली बताने के लिए। यकीन करें अजीब सा फील होता है यार, इतने दिन हो गए हैं, बंदे लोग हमारे जो है बंदे, जैसे हम कहते हैं यार बंदे ढूंढ रहे होंगे किधर चले गए अंकल, कमेंट और हर जगह आने शुरू हो जाते हैं कि होपफुली आप लोग ठीक होंगे, तो वो हम इससे फिर दूसरी बात है कि एक हम पहले भी कह चुके हैं, आज फिर इसमें कह दूं, हमारा कोई ज़रिया मुआश जिसको कहते हैं, ये यूट्यूब और ये चीज़ ये नहीं है, ये आप जहन में रखें, इसका इजहार आज 5-6 साल जब से चल रहा ना, एज ए फ़न यकीन करें ये। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ कि अगर पैसा आ रहा तो क्या पैसा मैं उसको फेंक दूँ, मैं उनको कोई यूट्यूब वालों को नहीं वापस लो, हम नहीं लेते, बनता है पैसा बेशक आता है, लेकिन हमारी ये कोई प्रायोरिटी में पैसा नहीं है, ना हमारी कोई मजबूरी है। खुदा का शुक्र है हमारे बच्चों को अल्लाह ने इस हद तक किया हुआ कि वो हमारी कोई ज़रूरत थी, हमें कोई किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं कुछ करने की, ये लेकिन ये बच्चों ने हमको इस काम पे लगा दिया, कहते हैं फारिग आप बैठे हुए, चलो एक फ़न है, पापा का अकाउंट देखें, आप अकाउंट से नाम से आप देखें, पापा जैद, बेटे ने उज़ैर और लाइबा दोनों ने बैठ के जब अकाउंट बनाया, मेरा नाम क्या रखें, तो उनका पापा का बना रहे हैं ना, तो जैद चलो पापा जैद कर, उसके बाद फिर पकड़ा, कुछ दिन गुजरे तो मैं सीनियर ना तेरे तो हूँ, पहले मेरा अकाउंट बनाया, मेरे से यकीन करें बोला ना जाए, उन्होंने 1 मिनट की उज़ैर ने वीडियो बनवाई, इन्होंने 2 लाइबा और ये दोनों 1.5 मिनट की पता नहीं कौन सी वो वीडियो थी जो पहली लगाई, अगर आप देखें, मैं इससे बोला मैं ऐसा झिझक रहा हूँ, उज़ैर कहे हाँ हाँ हाँ, वो मुझे बुलवा रहा कि हाँ ठीक है ठीक, फिर जो ऐसा बोला अब मुझे कोई चुप कराने की कोशिश करता, मैं चुप नहीं होता हूँ। सो उसके बाद आसफा का अकाउंट बना तो मामा जैद, मकसद कहने का ये बन गया एज ए फ़न, एज ए हॉबी, एज ए जोक, एज ए मजाक, ये चीज़ शुरू ही करते करते हम भी इतने देखें, कुछ भी कर लो, ये फिर पैसा कोई चीज़ ऐसी भी है कि भाई अगर आपको आ रहा तो आप क्यों कहोगे कि ना आए। दूसरी बात कि हमने अपने आप को एक बिजी रखने का एक ये भी हमारा जरिया बन गया, अभी चलो ठीक है, इसमें बंदा एक्टिव रहता है, एक्टिव रहता है। कभी आपको, मैं तो खैर परवाह नहीं करता, जैसा भी कपड़े लत्ते शेव है नहीं है, लेकिन आसपास फिर भी चलो अभी ये ड्रेस में होगी वीडियो तो अब मैं दूसरी पहन लो, वो नहीं तो वो पहन, वो भी लोगों को तकलीफ हो जाती है जब देखो कपड़े इनके नए नए कपड़े पहनती है, तो वीडियो की कुछ तो रिक्वायरमेंट बंदे को होती है ना, कि हर कोई बंदा देख रहा है कि मेरी कई वीडियो आप देखेंगे, मैंने नोट किया बाद में 3-3 4-4 दिन वो पता चले एक ही लिबास के अंदर, इसका मतलब नहीं वो नहीं ना वजह ये नहीं कि वो 4 दिन तक से मैं वही वीडियो बना, मैंने एक दिन बैठा, एक दिन जो सुबह से कैमरा, उस एक दिन के अंदर पता चले 3 वीडियो बन गई मेरी मिनट के हिसाब से। अब मैंने लगाई, बाद में पता चलता यार वही फोटो थंबनेल में वो कल था, वही आज है, वही तीसरे दिन भी वही। तो मैं इन चीज़ों की ज़्यादा प्रोटोकॉल की इतनी फ़िक्र नहीं करता, मैं कहता हूँ चलो लोग देखते हैं, उससे एक फैमिली टाइप के मेरे कमेंट्स होते हैं, तो लोग बड़े कॉन्फिडेंस से, अभी जैसे मैं उनका जिक्र कर दूं, अब जैसे अभी मैं PIA में आया तो मुझे उनका नाम भी उन्होंने बताया, शमा उनका नाम था, माशाल्लाह कराची से साथ आई, और इत्तफाक है सीट भी मैं इस साइड पे था, बीच में एक और थी तो वो राइट साइड पे वो थी, तो उन्होंने वहाँ भी सलाम दुआ हुई, सबको उनका सलाम करना, लाइबा कोई स्पेशली वो फॉलोअर थी, फिर सबको हो के तो बड़ी मुबारकबाद भी दे रही थी। आप अंदाज़ा करें कि आप लोगों का, फिर उन्होंने वहाँ से बात हुई तो उनका बेटा आई स्पेशलिस्ट है, तो अब आप अंदाज़ा करें, ना हमारा कोई जान ना थी ना पहचान है, तो उन्होंने फिर उसका पूरा नाम अपना लिख के, उनका फ़ोन नंबर, उनकी लोकेशन लिख के मुझे कही दी, मतलब आपको आँखों का जब भी इशू हो आप सीधा उनसे अपॉइंटमेंट लें, अपॉइंटमेंट का तो लफ्ज़ नहीं कि उनके सीधा उनसे मिले, जब एनी टाइम वाला भी, और आपको तो जो आपका देखो वो कर सकती, उन्होंने बेचारी ने मुझे, मेरे पास वो लिखा हुआ उनका हर चीज़ पड़ी है, तो मैं चला भी जाऊँगा, ज़्यादा दूर भी नहीं, ये रिच वे हमारा करीब ही है प्लाजा। सो ऐसे आप लोगों की मोहब्बत, ये चीज़ एक कनेक्शन ऐसा बन गया है कि अब बंदा कहता है कि यार चलो इसको कंटिन्यू करें, वरना आप देख रहे हो पिछले दिनों कितने कितने दिन तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ मैं, आसपास तो फिर भी
ना आसवा तो फिर भी हिम्मत करके बना लेती है, मेरे में कितने कितने दिन तक नहीं बनती, फिर एक दिन जोश आता है तो फिर मैं वो 25-30 मिनट की इकट्ठी तकरीर कर देता हूँ करके फिर उन्होंने कहा तो चले बस ठीक है, बस बहुत हो गई, तुम बोर हो गई लगता बस। नहीं मैं क्यों बोर हो गई, अगले ने उठ के चले वो गर्मी लगन लग पी की कर बस इतना बात की। चले ठीक है जी, अल्लाह हाफिज इंशाल्लाह बहुत जल्द। बच्चों के साथ बच्चों के साथ तो भी यही है, देखें हर कोई बिजी है, उसामा सना वो अपने काम में बिजी, लाइबा अपने उसमें बिजी, वो ज़हर वीडियो में आप सबको ही पता वो आता नहीं है, तो हमें फिर बचे ना, तो या कभी बच्चों से मिलने गए, छोटा मोटा बच्चों के साथ कोई बना ली, तो सुननी तो तकरीरें ही पड़ेंगी आपको और कोई इससे हट के, या कभी बाहर निकले किसी माल में गए, कोई उसमें गए, चलो कभी वो चेंज कोई कर लेंगे। ठीक, चले अल्लाह हाफिज में, अल्लाह हाफिज। तुम्हें माफ़ी दे मैंने